أزول في اللون نصوف يسون تمازغات تي في موند النوفا يدنهجا الساقي النوفا يوم نسمى ثيمتي النغ دي ثمورا الفرانية إيه يتذويت نوساقي أدناوي غمسلاي أفتوثلاي ثيمات لدغا يقردن النغ أميك تيدرن أغوراقي مقرن ماشي ذكرا إيه إيواياكي ريال ثغري نشقعتي نوفقع إماس حميد سلمي ديون يقدش نطاس دي تمثالتاكي يعني نسوثلاي ثيمات دغا ثان يقبل في نوفقانا صل فرحة مقران أثيدن مقار أساقي يدنا غادي تذويلت ماس حميد سلمي أنصوف يسيك وثان ميرتا مقران يمد قبلاتي نوفقانا هي أنصوف يسون ولا ذكنويا الفرحة مقران ثورا التلفزيون أكيد خلقم ثمينوث تيفي تمزغامون نسارم تشعشع تنرني ودر ثفث يسغي القبايل واسترنو الشام ثان ميرسين إيه مس حميد سلمي ثان يدنا سي مدينة الباري مولا شغلي في أول السين كان وكان أكي السنين ديجا تتوصنض ماشي ذكرا لا غادي تمورت فرنسا مولا شغلي فغدنا كان يونو مسلينا غسين فماس حميد سلمي ذانواث كاين يخدم ذاك يون الشغل اللي مقارن ليتنو بسيكياتري ذا محسوب ضد الطب ناخذ لا بسيكولوجي يعني انساين بغدودن جمالان ما لو غالفاض لا قص هضره اساس مسلايه مسلايثيس لا قصرا هذا شو العوايد الانسان ساينينس انسكيديكا لاصليس الجدوديس مشي قلالي واشولتيس لو سيستيم دو بارونتي لو سيستيم دو انيسياتيك لو سيستيم كولينير ميم لو سيستيم ثيرابوتيك يا كايني لان محسوب تودرت من بنادم لاصليس وكذا السينس انسكيديكا لاصليس إيه ثان ميرثينك مس حميد أسقسينو أمزوارو يدي شدن أرسم سلاي إدن هجان يوساقي يعني ثمثالت نا أهور أن تثلي تيمات إتمجارن لدغا ويدي تيديرن دي ثمورا الفرانية أما كتزريض نكوني أقلا تيدير دي مدينة مونريال دي كيبيك كندا تيواشولين تينيهن تدار ثمورثاقي تاوين تديت سن تكوال إيقاردان ذي مشطاح تكوال لنويذ ماضي سلالن داقي هي أهور مزوارو تماقارن تثليث سن ثيمات إمولان لان كرا تخميما ذاكن إواكن أذفكن أذفكن تصرفقا إصحان كن أذفكن أفوذي ميت سن كنا دينارني أكن يولم ذي ثمتيا ثبرانيث تكن أزال أكثر إثوثلاين ثياضنين كم ثروميث نعطي جليزيث نكوني نزرى ذاكن ثلاث ثيمات ذاين يقبول من أطاسي وقرود أكنا ديالنا لدغا ذي ثمتي ماتشي نسيمتي ثبرانيث ذا شو يتيكثينك فين يعني نشتاقي تيرت حسيبه وكي تلوف ثم قران تمثل ثم قران راو قغريبنا كي مساكيت ما كانوا بضان غفسين ما يلين دو بخام سلنيت مسلايث نسن ما فغنا ورا سلنيت مسلايث النظم إيه لا إذا قد سلنيت مسلايث نسن برا يبز داخل ما يساد الحال ماذا غريبن مسلايث داخل وتسمسلايا وتتسمسلايا برا أنا وتتسمسلايا ذاك غرباز لأن في لاق الوالدين هذا مسلاين ثمسلايث نسن ونقارن تمثيلات الجدود خاطر نكونوا نقارن تمثيلات نتيمات طونك موديل أكيد سي اون اكسبرسيون يدير سان سي انجليزي دوطر لونغ كوم الالمون مي نقولوا نقارن تمثيلات الجدود ايروزي وضع في السن ما يلي الوخام مثلا يسمى تمثيلات الوالدينيس تسيغل تسوان دايور بلي تمثيلات كان الوالدينيس ولا ضرب بلي تمثيلات الجدوديس إلا قد سيس البرا ما يزمر والبار اللي يغالى تمور فوق السواد
ماني سيميرجي كنقارن dans un milieu يجاس هضرن ما يسل تمسلي ماشي كان اون تيرم دادريس خاطر ما تمسلي يضيو قشيش ديريكتومون قشيش سا بو ليفريي زعما هذا يفقعنا هذا يخلع الا قاسي سلا غير تسمسلاين برا ستادير تسمسلاين زدات سون با سولمون اون تيرم دادريس مي اوتور دو لوي il faut qu'elle soit renforcée dès l'enfance ما يلي مزيان خاطر ما داو لادوليسونس ما يغال ديال المزيان يفات الحال الا قدتي لي لو رونفورسمون ينس تمسلايت كي غاتيلي الجهل اسماعيلي مازاليه ذا يرود اما لادوليسونس سو دو لادوليسونس يزمر تتسو داغنا يقولوا ما يروح سي ما محسوب إلا ويقموت بعد شهر إلا إلا كري قدران إلا ديميناجي يزمر داغنا دي تسوثي مسلايتني خاطر إلي لي aux événements parfois traumatiques de la vie s'il y a un grand changement qui s'opère. L'enfant, il est en capacité d'apprendre aussi vite, mais il est en capacité malheureusement aussi d'oublier aussi vite. Par contre, là où l'oubli risque d'être, c'est après l'enfance. Une fois que l'adolescence arrive, au-delà de l'adolescence, si la langue n'est pas renforcée, elle risque de ne plus être parlée. C'est une communauté. ماشي كانت بس ديماس خاطر كنا قال نستروميت ولاش هذه غير تمسلايت كان بس ديماس on va dire une langue incestuelle pas incestueuse mais incestuelle c'est la langue de l'intimité غادنا يمولانيس يزمر داغن il peut la refouler هتسير الطرف خاطر السيني ذا كي تمسلايت كان الوالدين وماشي تمسلايت يتمسلاين. C'est pas la loi symbolique, c'est pas une langue de la loi symbolique, la langue de la communication généralisée. Donc il suffit que c'est soit il faut que la communauté s'organise. Le Canada, les conférences, c'est une langue de la communauté, pas seulement une langue des parents. هي فكن دنيض امس حميد سلمي ما الا فهمها ماشي كدنيض دك مسلاينيك لكن اقرود ايوكن استثنى عيون دكونش ثاقي ايوكن هذا يفهم باللي ثلاثيس ثلاث بوكذود ماشي كان ثلاث نفافاس ذي ماس باش دي شد مليح الغرس الا اهاث تلمذ ذو غرفاز اما كنزرا داكي لا غادي تمورت ماريا ديال اللان الا وغرفاز مازال ديالين وياض ذيك زمان وقرود هذه روح هذه غاره ديال المذ ثلاثيس هي انشتاقي إلاقي وقرود إيوكن ماشي كان باش أذيارو أن غادي غار ثلاثيس انشتاقي إيوكن هذه زار أماكن ثلاثنينس ماشي ثلاث كان يعني أنت وشولتيس كان وحدس دين يانان أكو كذوديس إزورانيس إمولانيس هكا مس حميد سلمي هكا حسيبها ما تصيغر ما تصيغر ذوك غرباز ثلنو الشان القراياني ثلنو الشان ثلنو أزالي ثلاثني خاطر مايل سار الشان كاين نتيرا قارن نسطرو مثل la diglosie, c'est-à-dire ça une langue orale et la langue écrite. La langue écrite, elle peut avoir un prestige plus important que la langue orale. تمسلاي ثماويت هضران سكان ما وتسالونا لا ما يولي بلي تساثيرا تساعد عن تكتالين تساعد يرنويس الشان القرايه كيف النويس تيراي كيف النويس الشان يرنو دعني زمر هذا يفهم خاطر تيسواعين يزمر ما تيلي كان تثلاي ثماويت c'est une langue orale et تيسواعين يقول دانا كي مولان قغريفن سخلاضن il l'entend à travers le prisme psychologique des parents, à travers ses gestes, à travers... Il donne souvent d'ailleurs des sens à des mots qui sont à peu près... le sens exact. Pour connaître le sens exact, il faut que la langue soit parlée de manière redondante par des cercles concentriques, des voisins, au-delà du voisin, etc. ما تهضرني كان مولان يزمر هذا يفكر le sens مسلاين
بلوتو بسيكولوجيك ما ولا يماس غاس يماس ولا تحزن غاس تنادى ولنا الفرح يزمر هذه غير هذه يحسب لي ذا نلقى رحيدنا لأن في قلاق إلا قد صغارن يسف كتصغارن دو غرفاز لأنه الشان نوث تسكد لا بريسيزيون أنا ماك المعنى يمسلاين باش تفهمني يمسلاين يقول ذا نكني لها يرنو يزدغن تيس إما ولانا كي قريبا ما قيمنا طاس ديال الغربة تيسوين يصروح غاسنيك لو ريبرتوار ني دي مو افيكتيف سوغات سي دي لونغ دي فيرب داكسيون وكشم طوس اتش وث غار et la langue affective c'est-à-dire je suis triste, je suis déprimé, je suis joyeux, je suis consterné سلاينا كي ولا هذا كي سقمي خدمه هذا كي ديال الغربه شحال السنين هيك قريب 40 سنه هيك ولا قبل ما السنين غير يقولوا ذا ماشي قارن جو مو سون تريست ماشي قارن جو مو سون مالوغو اكسيتيرا تسواهم من وزرا غير مسلاينا كي الوغ مسلاينا كي ما يلمديت ندوق غرباز يلها جو دون دايوغ لو كونسيي كي il a les maîtres, les professeurs qui seraient, il faut qu'ils axent beaucoup pour renforcer ce côté-là, qu'ils axent l'enseignement sur cette sphère affective pour que l'enfant puisse s'exprimer. Voilà, si c'est que des verbes d'action, parce que le migrant skin, il arrive, il a besoin de s'adapter, il n'y a que des actions à effectuer, il s'agrippe au réel, il s'adapte. Donc, du coup, il y a un refoulement de la langue affective. Même le حنان اللساني ما ولا سرا ونسان تسوان تصرحوا. محسوب أين كدني؟ Qu'il renforce ce côté acquis de toute la sphère affective. تسيدت داينا كدنيض محسوب ميم انشتاكي لمر ادنيني اجرود لمر هذه الدار كانت ثلاثيس دي مولاني سكان وريد سالس غرباز كنا هذه المذا كني لاق كنا دي هضار ادي هضار دي مسلاي دي السوفا حول فانيس اما تقراح اما ذا الفرح لكن مما قرود النيا قميت تمغور قمي يتحولفوا اماكن تخص ثلاثنين ناس ودي تسافر تسويلات سويسرا دي سوفا يحول فانيس اكن يقول من حال ايني بل هذا اثي السيوض لما يجا ثلاثنين ناس يمي غورس وتكفيرا وتخص اطاس دايقي اذا ضغط الام قران انت ما قال ذاكي ذي ثمورث ثبرانيت يمي ذي برا يسون نفكاره الحال ذي ثمتي ما ذو غرفاز ذي مدوكاليس ما ذي برا غادي يروح حد يقضون غادي يروح حد يورار ذي برا وسي نفكاره تستنفكاره السواث يوكن هذه المذا انا كدني ذاك غاين دي شدنا كرت نفسيتي ناس دي شدنا كال سيحو الفانيس دغخا ما كدني ضي مولان ديجا زارنا غريد اقولوا ده تزارنت سنه سوايا دكواس السيس ماضي كنت سعدي كنت غرباز ديك شمت مديت مولانا عيا نقولوا دي عيا ثلاثه شو زمرنا اسلم ذن داي كدنا كان كان لي فيرب داكسيون اتش نغطس سيرد اشتاقي داين يخصن نتزاه اواي قد النض ذوال سوازاليس سلامة مولانا دي تحسسن اثر قارون سن ودفن تاويلات حاسبه سمحيه الميسر فيا ثلاث تمسلاين سافيك دي كلاس داج الا ثلاثه تمسلايض الوالدين ثلاثه تمسلايض وقال إنسان محسوب سوثينم نون تيزيينم تمسلايض لا ميم لونغ تينات مسلايض غني وقال يتقدر قال تقدر دراك باسكو تيزيينم et la langue elle s'étoffe elle varie elle se diversifie elle s'enrichit de tout ça et le système acquis de parenté il est porteur justement des émotions spécifiques qui sont celles du respect, celles de l'honneur, Wikiak c'est des émotions, des fulfans Wikiak. Ça fait il faut qu'il la parle dans des contextes spécifiques différents. ويبغانا ذياغ نغادي يزنزخام ذي مونريال نغادي ثموين النظام
هذه السيول ليكيب ملك مزيدية أراون ديافن أخامي جارزن أمضي فازن ويرنا في الحساب تخريط نون. On a visité plusieurs maisons, a eu la patience de nous amener. On a trouvé une très belle maison. Tout s'est vraiment très bien passé. التكليف في ليكيب ملك مزيدية أرايلين نار ثمنون ألا ما تفهمت أين تبغان. Donc je le recommande 100%. Merci Abdel. Merci Malik. نرجاكم تسولم على 514-659-3-6-33. عمر كاسيت كورتي إيموبيليي أديتو وذينالي ديدوان ألا ما ثفام أخام يكون عمر كاسيت تتفضل يولدتا. Je vous recommande Amar Cassette. ترجو ثرى وتعطي ثرى سيول ثاست عمر كاسيت 514 586 4815. هي أمي كي تزمر ضيها تفهمض أكا من نكوني سوقيات دي لولن إدي كيرن دي ثمورثنا أما كانت زريضة مسحة من سلمي أدافو إحرماغ يعقباغ جلسنا ونسا أخفكار وغيتون فكار أن اللمذ ثلاثنا أتنارو أتنغار لان خيرا وفان تاويلات النظام غرانت لان اطاسي نزوران اطاس بوذي ديوفان اميك ديوفان تيسنسارت وفان ديما نسن الكني ما نسن سيما نسن مي اخطاي دينا بوذو اقبايلين غمازيغ يتواقف ذك جلسيس ايمي ثلاث قيم كان ذين نتمسلاي كان ذوال ورتنلم دارا ونسينا تنارو ونسين اتيد نغار هي اشتاقي يضرا ذكور أرد مجرن وجاد يبغان أذاون الميت سن لدغادي في مرتبطانيت أمشي تزمرض شو تزمرض أسند فكذا نتوصيات إيوكن هذا مجرن وجورجيا إيوكن دفن تاويلات سويسرا عيونن الميت سن غير السن. الفرق حسباه ريميني جن ننزيك غريب ننزيك من سكيت روح عند الخدمان دي فرنسا دي بروك. Certes, Bundi, c'est un jam Coran, toutes les personnes, mais chouette, parce que la langue et la culture, elles s'enquistent en contexte migratoire. Quand elle ne peut pas être partagée par un grand groupe, elle s'enquiste, elle s'appauvrit. Heureusement, on a eu nos poètes, nos chanteurs. Les Chinaïnakiens, ils mènent à faire des femmes plantes, والذي غريب ندخل لي سيميغري د الانتيريور من الجزائر ما كاين الا غريب ندخل غا ساكنين الشغل غا ساكن تفاق تقبايل واش تتفاق هي تفاق السباق هذه ديال الصراحه نسيت المواطن القبايل ما دروح ستسين راجي دايا كذا كذا خيتسيلين لا بتيت كومينوتي نين القبايل ديالنا ورنو سورتو إشناينا كينا غينا زورنا لو كان ماشي غينا زوراني إلا فاق تاع تروحها تقبايلي تاكين لكن تروحي شاوين تنتوالا غير شاوين وشنو تاس مسلايت نسن دايني في سن تروح dans la plupart الفرق نرام يريميني ننزيك ياك وليميني كنكون ورام صراحة avec l'espoir qu'il a c'est votre présence même au Canada est due à cette question de la plupart d'entre vous.
comme la plupart d'entre nous de la المساعدة الفرنسا ونتير لي مغناس نداهية نسنا في قباليت ميد مساعدة صافي إلا ورنا السار ماكي باش نكملها منو كيف مسلايتنا كيني جو مو كونسيدير با كوم ان إيميغري ذكي جو مو كونسيدير كوم ان إكزيلي un exilé politique, même si j'ai rien à voir avec la politique officielle. Et un exilé culturel. Pour la plupart d'entre nous, nous sommes des exilés culturels, mais en fait, la culture est liée à la politique qui nous a blessés dans notre être. Mais on a été sevrés trop tôt. On a été sevrés de notre langue et c'est une blessure chez la plupart d'entre nous. Mais ça nous a donné cet enthousiasme et cette volonté de continuer à lutter et à développer cette langue. C'est un conseil aussi, je le donne souvent ici avec les Français, mais il n'y a personne pour l'instant qui l'a appliqué. C'est un code. C'est un code de conduite, c'est une sagesse. Il ne faut pas dissocier la langue de Taqbaylit en tant que code, en tant que sagesse. Il m'est arrivé avec des enfants, c'était juste un moment que je me suis donné dans les groupes de parole que j'anime, justement, où je leur ai enseigné aux enfants, j'ai enseigné la langue de la sagesse, c'est-à-dire qui veut dire l'humilité. Je leur enseigne, en même temps ils apprennent un mot, en même temps qu'ils apprennent une valeur. Parce que le problème pour les enfants de migrants, c'est qu'ils sont coupés de ces valeurs, ils les vivent avec les parents, de manière plus ou moins forte ou atténuée, mais ils ne peuvent pas acquérir le code parce que la société n'est pas là. Le contexte est pour pratiquer la langue, cette langue et ce code n'est pas présent. Donc dans ce cas-là, c'est important d'enseigner en même temps que la langue. Mais il me doit le voir il a pas dit il a pas يخدم ثقافيليث il a pas يسلم السفك يسلم le code ثقافيليث الشغل خاطر si on enseigne que la langue comme un squelette, on va dire il y a tout un vocabulaire qui est neutre. Si tu dis table, la chaise, non, ça ne rime à rien. Ce qui est important d'enseigner, sinon ça sert à rien d'avoir une langue d'origine. Si tu n'enseignes pas, s'il n'y a pas une transmission, mais il y a pas de transmission massive. massif كي ودي برا يدس أزال نتمسني كنا تمسني ماشي تمسنا la science تمسني c'est pas la peine de comprendre notre langue. C'est pour cela que j'insiste depuis des années شحال سنين هكا قرا سنين القبايل يسلمذن تقبايليه ذكي قرا سنين لقد سلمذن en même temps ما سلمذن تقبايليه en tant que langue تمسلايه لقد سلمذن داغن le code de conduite, la sagesse, l'aqbayl. Donc, à titre d'exemple, si à partir de là, tu enseignes ce que c'est que l'humilité. Après, tu vas enseigner ce que c'est que la fierté, bon, c'est un terme mais et c'est important d'enseigner ces mots noyaux. Je les appelle des mots noyaux. C'est-à-dire, à travers un mot, tu peux aller dans le centre, dans le noyau de la culture en tant que tel. C'est des mots qui voyagent, qui t'amènent au centre, dans l'éthos. Mais par l'éthos, le noyau de la culture. Si c'est juste des équivalences de mot à mot, ça ne sert à rien. C'est important que les enseignants comprennent, ici et là-bas, donc chez vous, comprennent cette nécessité
en enseignant la langue, d'étoffer cette sphère de la sagesse et de la transmission de la sagesse kabyle. Le code social محسوب هاتي تساينا كدنيض ذوال سوازاليس ام قران دا شو نكيني ضغاثن ما كدنيض كيكيا يسيد يونس تقسي سقارو قرغاس تيدت إلاق ويدي الصغارين ويدي السلمادن ديك غرباز أسن المدن أي كدنيا محسوب أينك يدي شدن أرث قبيليت لي كوديكي سوسيو الكلية أميك إمولان إزمرن هذا النور دقوان شتاقي هي حسيبة إما ولا نوحلسن وزمرنا راه من وزمرنا اللي نكثر بوين ملان مي سي ان لien يا ريما ولان les organisateurs, les responsables, les représentants de la communauté kabyle. Pourquoi? Je pense au groupe de parole. Je pense qu'on a beaucoup exagéré avec des... Bon, ça a son utilité, des conférences, il y en a plein tout le temps. Mais les conférences acquises, soit d'ailleurs que soit il y a des vieilles femmes, des hommes d'un certain âge. Ils essaient de, en plus, dans la plupart des cas. Et en général, on ne rentre pas dans le code kabyle. On ne rentre pas dans la sagesse. Donc c'est plus qu'un code social. Le code social, c'est plus que le code social, c'est la philosophie kabyle. Et cette philosophie, elle n'est pas appliquée ni comme contenu, ni comme contenant. Il y a un accueil avec une délicatesse, avec une façon d'entrer, avec une façon de s'asseoir, une façon d'être accompagné par les gens qui vous accueillent. Le contenant et le contenu. Donc il y a que les groupes de parole. C'est comme ça qu'on va extraire les concepts. هي مس حميد السلمي ثانمير ثم قرانت في مدارضة في سقسيناكيا ثانمير ثم قرانت فين كذا غد النيض ذوال سوازاليس أولي كان قالوا مولا شغليف أولا قالوا أنت دينير في راسقسيا كي غنقالوا نيرام لو كود كابيل لا ساجيس كابيل لي امبليسيت في فرد كنسلاين il a des groupes de parole. Il a des groupes de parole. Et j'espère, je vais vous donner l'exemple. On va faire initier pendant 2 heures ou 3 heures un groupe avec des personnes de différents âges, avec les enfants. Et on fait dans cette philosophie. Voilà. إيه ثاني مرثينك تم قرانت سيسمي وسيسم تواشو لينا يتيديرن ثقبالين نعطي مزيغان يتيديرن دي ثمولا الفرانية وكيليني أرث فاث مس حميد سلمي تنمير تم قرانت جاغك لهنا يعطيك الصحة أفوذي قرزن